What up mga kabags, may bagong reaction na naman tayo. Reaction ay ano mga kabags, viral naman ngayon mga kabags. May kakul Kahit dito man lang ya, sumaya ka. We're yan! Guys, Kahit dito man lang ya, sumaya ka. kuya pa shoutout, Idol Aaron Bayanban. Shout out, Rene Butterbonya, ang cute mo naman. Grabe ka naman talaga. Solid, Aaron Bayanban. Siya daw ipalit nyo. Solid, Aaron Bayanban. Guys, ayan na yung inaantay nyo guys. Kapag guys, ayan na yung inaantay nyo guys. Idol Aaron Bayanban. Hinihintay ka rin nila, pre. Nag-spam nito yung tao, pre. Thank you po. Thank you Ma'am Lisel. Nice to meet you. Nice to meet you, Idol Aaron Bayanban. Sige, idol. Karangalan yan, idol. Uy, thank you po. Uy, thank you Ma'am Lisel. Karangalan, makakasama ka sa live, Idol Aaron Bayanban. Grabe, idol. Karangalan, idol. Rene Butterbonya. Kapaka-pogi mo talaga, miss na kita. Oh my God, amen. Pogi mo, pre. Solid, Idol. Solid, Idol. Uy, thank you Solid, po. pre. Katabi mo pa si Raisus, pre, oh. Okay, ito. Divide. Jesus. Pre, Maki Pellegrino, pre. Shit, solid. Ganyan. Solid. Maki Pellegrino pa yung isa, oh. Oh, pre, ito si Matt Cayetano. Diyan po. Solid pare, grabe pare na pa pag-uusapan natin yan pare. Oh, grabe ang pogi mo talaga, pre. Pangit yung mata, pre, pre. Pwede ka ba i-follow, Idol? Pare nga, pare nga pre. Ano ba ang pag-uusapan natin? Idol, pwede ka ba i-follow? Oh sige idol, gusto kita makalive idol. Oh, sige, follow kita, Idol. Shit! Sobrang solid. Grabe idol. Kanina ka po. Ito, idol, kamukha mo nga sila na idol. Need Idol Aaron Bayanban, guys. Interview pa mo talaga. Pre, parehas kayo ng pisngi, parehas kayo ng ilong, parehas kayo ng hairline. Parehas kayo ng ngiti. Grabe pre! Ganito pa. Oh, ayun! Solid. Idol Aaron Bayanban. Baka 6'3 ka rin pre, 6'4. Baka parehas kayo ng height pre. Ano lang ako? NBA ka na lang pre. 5'9 lang ako, Idol. 5'9", kahit na pala tayo. Thank you, Jonah. Solid, Idol. Guys, ano guys? Guys, ano yung nare-request nyo, guys? Live ko guys, ang live ko nyo. Ano yung ginano nyo, guys? Idol. Pucha guys. Sabi daw si Mark. Ay pre, mag-acting na yun pre. Ay pre, mag-acting na yun pre. Acting na yun. Pre. Paano? Yung mga parang, miss kita, baby. Pre, miss Pre. kita, pre. Pre, Pre. pre. Iiyak ka ngayon, pre. Ano, pre? Pre, namimiss ko na kayo, pre. Hindi ka pa ba magpapakita sa amin, pre? Miss na ka na. Amin, pre. Pre, punta na ba ako? Dumadunk mo, pre. Pre, uwi na ba ako, pre? Pre, uwi na ba ako? Uwi na, pre. Pre. Miss ko na din sila makasama, pre. Uwi na, pre. Yung mga ano mo, pre. Pre, kamusta na si Pagkamanyakol mo, Coach? pre. Pre, kamusta na si Coach Jess? Ay, okay lang, pre. Si Coach Jess, pre. Tumawag siya sa akin kanina, pre. Nangangamusta, pre. Pucha na, tumawag siya, pre. Nasa CR, pre. Tumatae. Puto, grabe. Gara ni Coach, pre. Pre. Kamusta na ba dyan sa, ano, pre? Kamusta ba dyan sa Maynila, pre? Okay lang ba dyan? Sa Maynila. Okay naman ngayon dito sa Maynila, pre. Kamusta naman, pre? Practice niyo, pre? Nakakatamad ba, pre? Or mas hard yung sa atin, pre, sa... sa Mas namimiss ko yung sa atin, pre, kasi yung banding natin hindi mapapalitan. Sobrang solid.